अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात इस महीने की 6 तारीख से शुरू होंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी उमर जलील ने वाज़ेह किया कि 1 मिनट की ताख़ीर पर तलबा को इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तलबा और उनके वालिदैन को इस बात को जहन में रखने की जरूरत है और वो क़ब्ल अज़ वक्त इम्तिहानी मराकज़ की निशानदही कर लें। अलावा अज़े हॉल टिकट ऑनलाइन दस्तयाब रखे गए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ईद उल फित्र के मौके पर रियासत के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने ख्वाहिश जाहिर की कि रियासत भर में मुसलमान इस त्यौहार को खुशियों से मनाएं और अल्लाह ताला से उसकी रहमत खास के लिए दुआ गो रहें। वज़ीर आला के सियाह ने कहा कि मुक़द्दस माह सियाम के दौरान बाकायदगी से रोजे रखने, वो नेज़ पाबंदी से इबादत की अदायगी से नज़्म ज़ब्त से पुरतर जिंदगी अपनाने और रूहानियत के हुसूल में मदद मिलती है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि रमजान का मुक़द्दस महीना तमाम इंसानों वो नेज़ पूरी इंसानियत की खिदमत का पैगाम देता है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत तेलंगाना की सकाफत गंगा जमनी तहजीब की आईनेदार है। इसी तरह रियासत तेलंगाना में मुल्क में सेक्युलरता ने बानी बानी के मजबूती से जोड़े रखने और मजहबी तहमुल को तक़वियत पहुँचाने में एक मिसाली किरदार अदा करती आ रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मुस्लिम तबके की तरक्की के तय पूरी संजीदगी से कोशा है और हुकूमत तेलंगाना मुस्लिम तबके की बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स मुख्तस करते हुए वो नेज़ मुतअद्दिद फलाही व तरक्याती प्रोग्रामों को नाफिज करते हुए इस बात का सबूत पेश कर रही। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया, जहां रॉडी शीटर ने हमला कर दिया। रॉडी शीटर का नाम मोइज बताया गया है। सुबहानपुरा एरिया में छोटी सी बात पर ये लड़ाई हुई। 6 अफराद इस दौरान जख्मी हो गए। इस दौरान नाजिया बेगम, नगमा, यास्मीन, परवीन बेगम, साजिद खान, हामिदा बेगम जख्मी बताए गए हैं। मुतासरा अफराद ने CI, ACP, DCP से इंसाफ की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं अचानक आई कि मैं शाहीन नगर में रहती हूँ। मेरे सुबहानपुरे को मेरे शौहर बोलते सो कल ईद है, आज तुम 2000 रुपये लेके जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है। 2000 रुपये में कुछ भी चूड़ियाँ उड़ियाँ पहन लो बोल के मेरे शौहर 2000 रुपये देने के वास्ते मेरे को बुलाया। तो मैं ऑटो में से कॉल कर रही हूँ तो हमारे शौहर ने उठाया कॉल। उसके बाद में बोलते सो मैं हमारे घर को गई, हमारे सास के घर में गई। मैं सास से पूछी कि अम्मी के इन्हों कहाँ है कि कॉल कई को ना उठा रहे इन्हों बोले। तो इन्हों बोले अम्मी बोले बाहर पाइप लगा रहा है तो कई को नल नहीं आ रहा क्या बोले। तो बहुत दिन से नल नहीं आ रहा, बाजिक वालों से पानी लेके भर रहे हैं एक दिन आड़ बोल के हमारे सास बोले लगा रहा साजिद बाहर ही जाके देखो बोले। तो उतने में वो बाजिक वाला पाइप वाला बोलते से बहस कर रहा पाइप दियो था तुम लोग अंडा रोटी लोगों को पाइप कई शूटर रहने रेडी शूटर रहने रेडी शूटर है अंडा रोटी नाम मोई से असली पूरे अंडा रोटी से जानते हो उसको। शाखमस दरगाह और क्या बोलते अपने जनानी गेट यूसुफ बाबा की दरगाह जनानी गेट कमान जी 6 जने जख्मी हो गए हमारे पास जनों को। नाज़रीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, जहां आपको मिलेंगे मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ईद उल फित्र के मौके पर मौलाना हामिद मोहम्मद खान, अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना ने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की है कि माह सियाम के दौरान जिस तरह हर मोमिन मुसलमान ने तकवा, परहेजगारी और रुजू इलाही के अलावा मोहताजों और जरूरतमंदों के साथ हमदर्दी, मुआसरत और इमदाद का मुजाहरा किया, माह सियाम के बाद भी इन अमाल को इसी तरह जारी व सारी रखें। उन्होंने कहा कि माह सियाम साल के बकाया अयाम में बंदे को खुदा से जोड़े रखने, अल्लाह ताला की मुकम्मल इताअत
کرنے اور خدمت خلق جیسے عظیم کام کو انجام دینے کی تربیت دیتا ہے، ایسے ہی اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ مولانا حامد محمد خان نے فرمایا کہ اس مرتبہ عید الفطر تعصب اور مسلم دشمنی کے ماحول میں خوشی و مسرت کا پیغام لے کر آئی۔ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عید الفطر کی خوشیوں کو برادران وطن کے ساتھ بانٹیں تاکہ نفرت، تعصب اور فرقہ واریت کے زہر کو روکا جا سکے اور اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں جو عناصر پیش ہیں ان کو یکا و تنہا کیا جا سکے۔ آخر میں انہوں نے اس ایقان کا اظہار کیا کہ اہل ایمان اگر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں تو یہ مصائب، آلام اور آزمائشوں کا سلسلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس موقع پر امیر حلقہ مولانا حامد محمد خان نے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد بھی پیش کی۔ حج 2022 کے لیے آندھرا پردیش میں 1201 عازمین کا قرعہ اندازی کے ذریعے انتخاب عمل میں آیا۔ کانفرنس ہال ضلع کلیکٹریٹ کرنول میں قرعہ اندازی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ صدرنشین آندھرا پردیش حج کمیٹی BS غوث العظم نے قرعہ اندازی کا افتتاح کیا۔ ریاستی حج کمیٹی کو 1416 عازمین کی درخواستیں موصول ہوئیں اور ایک شیرخوار کی درخواست بھی شامل ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے مسلم آبادی کے اعتبار سے آندھرا پردیش کے لیے 1201 عازمین کا کوٹا الاٹ کیا۔ اس موقع پر پرنسپل سیکریٹری اقلیتی بہبود محمد امتیاز، IAS رکن اسمبلی کرنول عبدالحفیظ خان، رکن کونسل C اسحاق بادشاہ اور حج کمیٹی کے ارکان عطا اللہ منظور احمد، اردو اکیڈمی کے ارکان سید نور اللہ قادری، عبدالشکور اور دیگر عہدیدار موجود تھے۔ CBI نے بھگوڑے ہیرا کاروباری میہل چوکسی اور ان کی کمپنی گیتانجلی کے خلاف 22 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کا ایک نیا کیس درج کیا ہے۔ CBI نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ میہل چوکسی اور اس کی کمپنی گیتانجلی جیمز کے خلاف 2014-18 کے درمیان ہندوستانی صنعت مالیاتی کارپوریشن لمیٹڈ سے 22 کروڑ روپے کی مبینہ دھوکہ دہی کے لیے یہ نیا کیس درج کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار نے عید الفطر کے موقع پر ریاست اور ملک کے لوگوں بالخصوص مسلمان بھائی اور بہنوں کو عید کی مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کی۔ اپنے تہنیتی پیغام میں وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے داروں کے ذریعے کی جانے والی عبادت سے ان کے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ ریاست اور ملک کے لیے امن اور خوشحالی آئے گی۔ ان کی دعا ہے کہ سماج میں امن، ہم آہنگی اور بھائی چارہ پورے طور پر قائم رہے۔ عید کا دن انعام کا دن ہے۔ خدا اس مبارک دن پر اپنے نیک بندوں کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ خدا ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہم سب کی زندگی خوشی اور امن و سلامتی سے بھری رہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے۔ یہاں مختلف مذاہب، فرقوں اور عقیدت مندوں کے درمیان باہمی ہم آہنگی، محبت اور رواداری بے مثال ہے۔ یہاں تمام لوگ ایک دوسرے کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں اور خوشیاں بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کرتے ہیں۔ اس سے ریاست اور ملک کو تقویت ملتی ہے۔ ملک بھر میں آج عید الفطر منائی گئی۔ پرانی دہلی کے لوگوں نے بڑی تعداد میں صبح 6 بجے قومی راجدھانی دہلی کی جامع مسجد میں نماز ادا کی اور اللہ سے امن اور خوشحالی کی دعا کی۔ دہلی کے مختلف علاقوں میں نماز عید ہوئی اور لوگوں نے بڑی تعداد میں اس میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ بڑوں اور بچوں نے جہاں نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہیں گھر کی خواتین نے مہمانوں کے لیے شیرخرما بنایا تھا۔ نماز کے بعد تمام لوگ اپنے قریبی لوگوں سے ملتے ہیں اور پکوان کھا کر تہوار کا مزہ لیتے ہیں۔ عید مسلمانوں کے لیے خوشی کا تہوار ہے۔ یہ تہوار رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد آتا ہے۔ عید کے موقع پر دہلی میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اور رپورٹ کے مطابق اسپیشل CP دیپیندر پاٹھک نے کہا ہے کہ جامع مسجد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے، مناسب تعداد میں پولیس فورس تعینات کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے عید کا تہوار پرامن طریقے سے منایا جائے۔ ادھر کولکاتہ میں عید کے موقع پر بڑی تعداد میں لوگوں نے بارش کے درمیان نماز ادا کی۔ وہیں BJP لیڈر شاہنواز حسین نے نئی دہلی کی سنسد مارگ مسجد میں نماز ادا کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے بھی مسلمانوں کے مقدس تہوار عید الفطر کے موقع پر مسلمانوں کو اپنی نیک خواہشات پیش کی تھی۔ کیسیانی عید الفطر خوشی مسرت کے ساتھ منانے اور مقدس دعاؤں کے ساتھ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی خواہش کی تھی۔ اس کے علاوہ شہر حیدرآباد کے تاریخی چار مینار میں واقع تاریخی مکہ مسجد میں بھی کثیر تعداد میں مسلیان نے جمع ہوتے ہوئے نماز عید الفطر ادا کی اور مکہ مسجد میں عید الفطر کی نماز 10 بجے ادا کی گئی۔
जमीयतुल उलमा हिंद को हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम इसीलिए कहा जाता है कि ये हर दुख की घड़ी में मजहब से ऊपर उठकर तमाम मुसीबत ज़दा लोगों के साथ खड़ी नजर आती है। गुज़िश्ता दिनों मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों पर जिस तरह जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए और कानूनी कार्रवाई का नाम देकर जिस तरह एक तरफा तौर पर बेबस को मजलूम मुसलमानों के घरों और दुकानों को बुलडोजर के जरिए मिसमार किया गया, इसकी मुकम्मल तफसील सोशल मीडिया के जरिए मंजर आम पर आ चुकी है। घरों और दुकानों को इस तरह मिसमार किए जाने के खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद ने पूरे मुल्क के मजलूमों को इंसाफ दिलाने और आइन व जमहूरियत को बचाने और कानून व दस्तूर की बालादस्ती कायम रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर चुकी है, जिस पर 9 मई को दोबारा समाअत मुतवक्किल है। मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयतुल उलमा हिंद के एक नुमाइंदे वफ्द ने नाजिम अमूमी मुफ्ती मासूम साकिब की सरबराही में हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए खरगोन के फसादज़दा इलाकों का दौरा किया। मुतासरीन और दीगर मुकामी अफराद से गुफ्तगू के बाद ये अफसोसनाक हकीकत सामने आई कि इब्तिदा में रामनवमी के जुलूस के रास्ते और वक्त को लेकर इंतजामिया और जुलूस के जिम्मेदारों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए। हालांकि जुलूस के लिए रास्ता और वक्त का तयन कर दिया गया था, लेकिन अक्सरियत फिरके के लोग मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से जुलूस निकालने पर बज़द थे। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो कि बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम। नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।